डिजिटल आरेस्ट सीधा सड़क लोक को ब्लैकमेलिंग करी ये जो ठकई चली ये जो ठकई गुड़ाक साधारण कथा देखा तेज लोक मानक एमती भाव प्रभावित कर मानसिक स्तर में भांगी पड़ा सहित कौन कौन सब घटीज ताकू नहीं एभली ढंग जाल बिछा जाऊँगी जड़े बाध्य हो जाशुणी मुकुली पारना आमे अधिक आलोचना करवा वर्तमान आम सहित जड़े वयोज्येष्ठ व्यक्ति उपस्थित अच्छा डॉक्टर वासुदेव शतपथी से डिजिटल आरेस्ट शिकार होती क्यों भली भाव में जाल फसा जाइथिला सीधा सड़क सहित आलोचना करवा एवं जानिबा। सर नमस्कार, स्वागत करछि आपनको। सर जेतेबेले आपण डिजिटल आरेस्ट जो कॉल टी पाइले प्रथमे सर से आपन केमिति फसाया पई चेष्टा करथिले कोन से माने सर प्रथमे कहिले फोन माध्यम रे माने मते प्रथमे कहले आपनकर कोठी अकाउंट अछि कहले कोन पई ना आपण विभिन्न जगार सब इन्वेस्ट करछंती जथा जेट एयर विजय माल्या मान पाखे इन्वेस्ट करछंती एवं 20 लाख टका इन्वेस्ट करछंती तेणु आपण कौन कौन करछंती आमको कहतु परिचय कोन देले सर से माने प्रथमे कहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रो आमे कहूछु पुरुष थिले एवं कहले आमे गोटे एड्रेस दउछु से हैदराबाद पुलिस रो हैदराबाद पुलिस आपन से कथा हेबे तापरे टेलीफोन दे देले सेमानकु फोटो देखले मते नहीं हैदराबाद पुलिस भी लिखा ही था फोटो देखले फोटो देखे कि से मत पचारे सब जे आपण कोठी काम करथिले तापरे आपण केते थर बैंक रे ट्रांजैक्शन करचंती और बैंक रो ट्रांजैक्शन रे आपनकर 20 लाख टका कानारा बैंक रु आपण नेइकरी लगेइचंती जेट एयर रे आउ विजय माल्या सागर मु सब शुणिली तापर कहली मु तो एसब करिनी तेणु आपण मैंने जब भावे कौन कर भावे करेंगे एम सब बारंबार से कथा पचारे कंटिन्यूअसली चल था तो फोन बंद कर न मोटामोटी प्रथम दिन 4 घंटा खंडे द्वितीय दिन घंटे खंडे तापर मुझे बाय एयर पलैली बेंगलोर तृतीय दिन बेंगलोर सका 10 रु गोटाए जाए से कथा बारंबार पचार था सब मत कहते सब विषय अन्य जगह आलोचना करें बहुत क्षतिकारक हम तेणु आप जहाँ आम पचारू से आप डिटेल्स कहे यथा अकाउंट रे केते टंका अच्छी कोठी अकाउंट अच्छी मुझे अकाउंट बही तो भुवनेश्वर अच्छी ना आपणकर आधार कार्ड अच्छी कि मुझे हाँ आधार कार्ड मो पाखे अच्छी आधार कार्ड देखातु आधार कार्ड देखी मुंडर लगे से मैंने 2-4 थर 5 थर खंडे फोटो नेले तापरे पुणी से कथा कहले आप एत टंका दिखाई अमुक बैंक रे से देती जेट एयर देती मुझे देनी तेणु आप जहाँ भावे ता करेंगे चश्मा लगे चश्मा चश्मा कथा से माने किसी कही ना मत से भाभी थे बोधे नहीं कि कौन करेंगे हो पार नापर पचारे को जो जाते झी आसी जाइए ऑफिस रु निज बंदी माने गोटे घर बड़ घरटा पड़ी एका ड्राइंग रूम रे बस कथबार्ता चलती परिवार तो किए नथिले झील तो स्कूल जाइथला ज्वाई ए नातुणी स्कूल जाइथला झील ज्वाई ऑफिस जाइथिले हाँ प्रथमे
ବହୁତ କଥା ପଚାରିକି ମୋତେ ମାନସିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲେ। କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଚାଲିଲି ଏମିତି। ଧମକ ଦେଖେଇଥିଲେ କି? ହଁ ଧମକ କୋଉ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଦିନର ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ। କଣ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଧମକରେ? ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଜେଲ୍ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମକୁ ସବୁ କଥା ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଚାଲିଲି। ଆଜ୍ଞା। କଣ ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି ନେଇଥିଲେ କି? ଆଧାର କାର୍ଡ ଯେମିତି ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ଟେକିକିରି, ସେମିତି ଆଉ କିଛି ମଗାମଗି କରିଥିଲେ? ଆଉ ଓଟିପି କିଛି ମାଗିନାହାନ୍ତି, ଓଟିପି? ଓଟିପି ମାଗିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଭୟ ଦେଖଉଥିଲେ କଣ ସାର୍ ସେ ଭୟ? କେ ଆରେଷ୍ଟ ଭୟ କେବଳ କେବଳ? ଆରେଷ୍ଟ ଭୟ ନା ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ଯେମିତି ଚାପ ପକେଇବା, ନା ନା ଧମକି ଆସିବା? ନା ନା ଆଚ୍ଛା। ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେହି ନଥିଲେ? ଲଗାତାର 3 ଘଣ୍ଟା କେହି ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଆସିଲେ ତାପରେ କଣ ଘଟିଲା ସାର୍? ଝିଅ ଆସିଲା ପରେ ଝିଅ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଔଷଧ ଖାଇବ ଗାଧୋଇନ କାହିଁ? ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି ଗାଧୋଇବା। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ କିଛି କହି ନ ପାରିବାରୁ ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେତେବେଳେ ଫୋନରେ ମୋତେ ସିଆଡ଼ୁ ଗାଳି ଆସିଲା ଗୋଟେ। ଗାଳି କଲେ? ଆପଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କ'ଣ କଲେ? କାହିଁ ଝିଅକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା। ମନା କରାହେଇଛି କହିବାକୁ। ତାପରେ ଝିଅ ଟାଣି ନେଲା ଫୋନ୍ଟା। କଣ କହିଲେ ସେତେବେଳେ? ଝିଅ ଟାଣି ନେଇକି ପଚାରିଲା, ଆପଣ କିଏ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ଝିଅ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆପଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୋଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ? ନା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜାଲ ବିଛେଇଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସରୁ କହୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି, ଜେ ଟାୟାର୍ସ ଏବଂ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପ୍ରଥମରୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାପ ପକାଇ ପକାଇ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେବେ, କିଛି ବି ଭାବିପାରିନଥିଲେ। ଏବଂ ଲଗାତାର 3 ଦିନ କାଳ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରଥମେ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କ ଝିଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ କାନରେ କଥାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଫୋନ୍ ନେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯାଇ ଏସବୁର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥାଟି ସାର୍ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚଷମା ସାର୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ଆମର ଆଖିର ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଥାଏ ନେବାର ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଫୋନ୍ଟି ସେ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଏଥିରେ ଫସିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆପଣ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟରେ ଫସି ସାରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଝିଅ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ସେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିକି ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି। ତା କାରଣ ସେମାନେ ଇନସିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିଲେନି ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ମୋର ପିପୁଲ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଇନସିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଝିଅକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି ବୋଲି କହିଲା, ଝିଅ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି ବୋଲି, ଝିଅ କହିଲା କାହିଁକି ଯିବ? ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଟି କଲେ ଯେ କାହିଁକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଝିଅ ସବୁ ତାପରେ ଫୋନ୍ ନେଇ ଆସିଲା, ଆଣିକି ଦେଖିଲା ଯେ ଜାଣିଲା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଥିଲେ। ସେଠୁ ତାପରେ ଝିଅ ସେଠୁ କହିଲା, ମୋତେ ସେଠୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ କହିଲା, ମାମା ବାପା ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘରର ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କରିବ ଏମିତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କିଛି ପଶିଲାନି। କହିଲି କ'ଣ ଏତେ ଦୂରରୁ କ'ଣଟା ବି କରିପାରିବି? କହିଲି ତୁ ଆଗ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଗ ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ତ କହିଲେ ଶୁଣିବେନି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ, ମୋତେ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ତ ଝିଅ ତଳେ କାଟିଦେଲା ଫୋନ୍କୁ ଗାଳି କରିକି, ତୁ କିଛି କହନା, ମୋତେ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ। ସେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହନା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କାହାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ମୋର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ଏମିତି ହେଇଛି। ସେ ବି ଦୁର୍ଯୋଗ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ସାଇବର ଥାନାରେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ତ ପ୍ରଥମେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପୋଲିସ ବହୁତ ଡରେ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ବହୁତ ମନା ଡରେ। କରିଦେଲେ, ଆପଣ ହଁ, ବାଧ୍ୟ କରିକି ଯାଇଥିଲେ?
हाँ हाँ बहुत माने से माने मते कहया ପାଇଁ मना करथंती थाना तो कहया तो बहुत दूर कथा मते मना करथा ना किछि नै मते मते जेल पठे दे मते जेल मते भी कहउचंती मते जेल पठे दे मकल काहे तू जेल पठे तुम कोन काकू देइछ हैव यू डन एनीथिंग रॉन्ग तुम कहीं डरुच कहीं एक्चुअली से वॉइस भी बहुत तागिदार वॉइस थिला जोटा कि झियो शुणी कि झियो कहला मते एक्चुअली आई वाज ट्रेम्बलिंग लाइक तापर से ऑफिस गला ऑफिस जाके से बहुत व्यस्त होकर मते फोन कला जेमती मते एते व्यस्त लाग बापा को कहले बापा फोनटा नहीं आसलोनी फोनटा केमती आनिबे कोन केतल हे जो कोन करे मु से आ रही पाले पुणी बैक करके घर को आसला आसी ताको एक्चुअली एते डर माने से निजे डरी जाइतला जे कहला बापा को ऊपर केमती कोन प्रेशर माने केमती पड़थो कोन हो जो कोन करियो से मसाज वाला को डाके के मसाज करेला माने एटलीस्ट नहीं नहीं से भी जोगाजोग कली जो मैंने कही से तो हो पारानी तापर साइबर थाना जाकि सान जो को कहली से जाई कंप्लेन कले कि साइबर थाना वाला कहले जे आप कौ नंबर आसला कहल नंबर तो आम डिलीट कर देचु ना नंबर डिलीट कर देछन केमती हम आम तो आपन ताले देखंतु काली जदी आपनकर ट्रांजैक्शन किसी लॉस हेतिबो अकाउंट रो ताले आपन कंप्लेन करिवे तार विथ दैट प्रूफ आमर एक्चुअली किसी लॉस है नथिला कहीं जेहेतु एक्चुअली से आधार रे जो फोटो अच्छी से चश्मा लगाई आधार फोटो चश्मा लगाई फोटो का सम इयर्स बैक 10-12 इयर्स बैक मोर फोटो तेणु से चश्मा लगाई बर्तमान से चश्मा पिंधुना आ पीपुल जो बायोमेट्रिक ने दैट शुड बी विदाउट चश्मा तेणु से जो चश्मा जो पिंधि से बायोमेट्रिक नहीं पारि ना आधार में मैच है आपर देखलु जो किसी ट्रांजैक्शन किसी लॉस है तेणु आम मैंने मोर भी मन पड़गला ना लाइफ सर्टिफिकेट देला बेलू लॉस है देखुले आपण माने किभଳି भाबे डिजिटल अरेस्ट जो माने रही अभियुक्त माने जो माने जाल बिछे क्यों भली भाव से जदि कहबा सतपति सार को फसैबा को चेष्टा करुले प्रथमे तो आमे डरे देले जे इनकम टैक्स रु कहूचु जदि आपण एक कथा कहा शेयर करेंगे आपणकर अरेस्ट होबार बहुत किछि संभावना अच्छी आपण बड़ बड़ कंपनी जमी कहले जे टायर्स एवं विजय माल्या सहित इन्वेस्ट करिसेंती तेणु प्रथमे मानसिक भाव एभली भाव दुर्बल करदे जे क्या कहवाक भय कले जमी कारण 3 दिन कथा था प्रथमे जदि निश्चित भाव आम कहवाक चाहबू जदि आपण पाखक एमती किसी आसूची मोटामोटी जिते भी घटना घटुची प्रथम जदि आप किसी साधारण जिनस देखिए जे से माने कौन करुछंती ना परिवार पाखरु आगे संपृक्त व्यक्ति को दूरे रखुछंती तापर से माने तांकर कांड कारनामा आरंभ करुछंती किंतु मैडम जो कथा कहले जे साइबर थाना को जाइथिलु आमे जदि कहबा जे जो भली भाव डरी जाइथिले सतपति सार जे कहले मु थाना को जाइनथिले किंतु जेतो मैडम आसी कहले जे साइबर थाना रे आमे जणेबा किंतु सेठी नंबर डिलीट हेतिबा हेतु हेतु केस रजिस्टर हो पार नथला किंतु साइबर थाना चाहिथिले निश्चित भाव कॉल डिटेल्स एंक फोन नंबर मध्य काढ़ी पारि था कौन पाई से माने रजिस्टर कले ना सेटा तो से जानी किंतु आमे निश्चित भाव अनुरोध करूँ आगू एभली न करा जाऊ किंतु जेहेतु किछि ट्रांजैक्शन है नथला तेणु से ए घटना को जो गुरुत्व देते किंतु परवर्ती समय आउ साइबर थानार द्वारस्थ हो नथिले किंतु एटी बारंबार आमे कहि रखुछु जेतेबेले भी डिजिटल अरेस्ट कथा आप जानुछन्ते सबुबेले परिवार सहित रुहंतु परिवार को जणांतु एवं पुलिस रो सहायता निश्चित निहंतु कारण आगु कौन से बड़ धरणर आर्थिक क्षति बा अन्य क्षति न घटू तेबे या उपरे साइबर पुलिस एवं सरकार बर्तमान परवर्ती पदक्षेप कौन हम कारण यह दिन को दिन बढ़ी बढ़ी जाऊँगी ताहा पर निश्चित भाव नजर रहिबो। भुवनेश्वर कैमरामैन प्रताप सह प्रभात राउत मोबाइल न्यूज 24/7।